आमी पणजे पुलीस स्टेशनार आसले, तुमकां खबर आसा. आनी अचानक म्हाका दिसले एक दोन पुलीस हे म्हणजे पेट्रोलिंगाक वचपाक आतां तांकां मोटरसायकल दिवंक ना, पेट्रोल इतलें म्हारग म्हणून पळया आतां हे पेट्रोलिंगाक अशा रितीन हे पुलीस वयतले आतां आनी पेट्रोलिंग करतले ते अशी हेंची आतां ड्युटी लागल्या मिरामार सायडीन बी वचपाची आनी हेंच्यांनी आतां सायकलीन भोंवून पेट्रोलिंग करपाचें म्हणजे पयलेचो कायदो जो आसा तो परत लागू जालो अशें दिसता. दोन सायडीन दोन पुलीस हे गेल्या पेट्रोलिंग आतां करपाक. तांकां विचारल्यार ताणें सांगलें पेट्रोलिंग करपाक लागून आमी केल्या आनी आतां ते सायकलीन खंय खंय वचूंक जाय थंयसून ते सायकलीन भोंवतले. एकटो गेलो तेवटेन तेजी मिरामार सायडीन हे जाल्या आनी तो गेलो कळ्ळें न्ही. सद्दां रातची आतां तो सांगता म्हाका आतां 2 मिनटां PIक विचारुया PI कितें सांगता. पळय सायकलीन सगळे उदक बिदक सगळें घेवन आतां तो सायकलीचेर भोंवतले. पयल्या सरकारान ह्या पुलिसांची दशा हालत खराब करून दवरल्या. सायकल चलोवप हे हेल्थाक बरें वायट न्ही. सर तुमी आतां पेट्रोलिंगाक तुमी हांकां म्हणजे तुमचे पुलीस आसा आतां आमी पळयलां की 2 जाण पुलीस आहा ते पेट्रोलिंगाक खंय वयता रे सायकलीन म्हटल्यार तेंच्यांनी सगळे पेट्रोलिंगाक वयता. एकटो मिरामाक गेलो आनी एकटो आनी खंय गेलो. म्हणजे तुमी आतां पेट्रोलिंगाक सायकलीन अशें हे करतले अशें सायकली आमकां दिल्ल्यो आसा येवपणे सो आमी ते सायकलीचे पेट्रोलिंग डेली चालू आसता म्हणजे इवनिंग. प्रोमिनाड आहा प्रोमिनाडार सायकलिंग ट्रॅक आहा सो ते सायकलिंग ट्रॅकार आमचे डेली पेट्रोलिंग करता सायकल घेवन स्टाफ म्हणजे सो थंय कितें नाका जाल्लें कोण बसता कोण सोरो पिवंक बसता कित्याक तांकां कंट्रोलाक हाडपाक ते डेली पेट्रोलिंग करता. सरकारान तुमकां खुबशे बायक दिल्ल्यो फाटल्या दिसांनी बायको आनी हालींच परत तुमकां थोड्यो बायक लेडिसांकूय बी दिल्ल्यो म्हणजे तुमी पेट्रोल ना म्हणून ती सायकली चालू केल्या काय कितें? ना पेट्रोल ना हें ना. बायकी आमच्यो आहा त्यो बीट पेट्रोलिंग करता आनी हे आहा त्यो सायकल आहा तो सायकल ट्रॅक आहा प्रोमिनाडार तो सायकल ट्रॅकार वयता ते सायकली घेवन आमचे स्टाफ. मोटरसायकल व्हरोंक मेळना त्या जाग्यार तुमी सायकलींचे हे करता. थँक्यू व्हेरी मच. आयकलें न्ही तुमी पणजे पुलीस स्टेशनार आमकां PIन सांगलें की अशा रितीनी सायकलीन पेट्रोलिंग करपाक कारण कितें आसा खबर आहा बारीक बारीक खंय खंय पांय वाट बी आसता थंयसर स्कूटर बी व्हरोंक मेळना आनी ताकाच लागून आतां सायकलीचेर पेट्रोलाचेर बी आतां कितें आसा PIन सांगलें आमी मान्य केलें आनी पळया तुमी PIन सांगलें आमी मान्य केलें की सायकल कित्याक काडल्या तर तो सांगता भितर कितें वचपाक जाय खरें कारण सरकार जाणा आनी पब्लीकूय जाणा. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक.